اللہ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں چوپایا بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں رینگنے والے کیڑے بنا دیتا۔ ہم رب کو کچھ نہیں کر پاتے، لیکن رب کا کروڑوں احسان ہے، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، ہمیں پہچان کرنے کے لیے رب نے بتایا ہے۔ میرے بندے 18,000 کم و بیش میں نے مخلوق بنایا ہے، 18,000 میں رب فرما رہا ہے، اس میں چوپائے جانور بھی ہے، اس میں بیل بھی ہے، اس میں بھینس بھی ہے، ہاں 18,000 کم و بیش مخلوق میں رینگنے والے کیڑے بھی ہے، تیرنے والی مچھلیاں بھی ہے، سوراخوں کی چیٹیاں بھی ہے، ہواؤں میں اڑنے والی چڑیا بھی ہے۔ رب فرما رہا ہے، اے میرے بندے اپنے مقدر پہ فخر کر، اپنے مقدر پہ قربان جا، میں نے 18,000 کم و بیش مخلوق کو بنایا، تجھے مچھلی سے بھی اچھا بنایا ہے، چیٹی سے بھی اچھا بنایا ہے، چڑیا سے بھی اچھا بنایا ہے، جانوروں سے بھی اچھا بنایا ہے، میں نے تجھے جنگلی درندوں سے بھی اچھا بنایا ہے۔ میں نے کہا مولا آخر انسان کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ انسانوں کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو دل دیا ہے، اور 18,000 کم و بیش مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا تو انسان کو بنایا ہے۔ آج اپنے مقدر پہ قربان جائے، رب ہمیں سب سے اچھا بنایا ہے، ہمیں سب سے خوبصورت بنایا ہے، ہمیں بیوٹیفل بنایا ہے، لیکن آج ہمیں رب کی بات سننے کی فرصت نہیں ہے، آج اس کی محبوب سے محبت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آج اس کی محبوب کی محفل میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آج اس کی محبتوں میں ہمیں قید ہونے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ارے کس کی محبت میں صاحب؟ رب فرما رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو انسانوں سب سے خوبصورت میں نے تجھے بنایا ہے، بنا کر کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، اپنے مرضی سے زندگی گزار لو۔ رب نہیں کہہ رہا ہے میرے بندو میں نے زندگی دے دی ہے اب اپنی مرضی سے جی لو، اب جس طریقے سے دل کرے اپنے دل کے مطابق جی لو۔ ہم اپنے دل کے مطابق آج زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے آرکیسٹرا میں چلے جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے پبجی کھیلنے لگتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے فری فائر کھیلنے لگتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے عیاشیوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے آج دنیا کی محفلوں میں جاتے ہیں، آج اپنی دل کی سنتے ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے میرے بندے دنیا میں سب سے خوبصورت تجھے بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے مرضی سے زندگی نہ جی لینا، اپنے دل کے کہنے کے مطابق دنیا کی عیاشیوں میں نہ کھو جانا۔ میں نے کہا مولا پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن اٹھا کر کے دیکھ لے، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، گھروں میں کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تیرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اگر چاہتے ہو تیری بیٹیاں کامیاب ہو جائے، اگر چاہتے ہو تیری بیوی کامیاب ہو جائے، اگر چاہتے ہو ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے، اگر چاہتے ہو ہمارا علاقہ کامیاب ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے کامیابی دل کے کہنے کے مطابق کرو گے تو کامیابی نہیں ملے گی، اپنی مرضی سے مطابق کرو گے کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن دیکھ دنیا کی سب سے بڑی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو تجھے کھانا کیسے کھانا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، چلنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، بیٹھنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، سونا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، بھائیوں سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، زندگی کیسے گزارنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، شادی کیسے کرنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ، ماں باپ سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ۔ رب فرما رہا ہے اگر مصطفیٰ کے آئیڈیل کے مطابق زندگی گزار کر کے جاؤ گے تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، مرنے کے بعد آخرت بھی بہتر ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میرے مرضی کے مطابق جی لے، اپنے مرضی کے مطابق نہ جی لینا، اپنے دل کے مطابق نہ جی لینا، اس لیے کہ ہمارا دل کبھی اچھا نہیں کہتا ہے، ہم اپنے مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اپنے دل کے مطابق کرتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کی شادیوں پہ بھی نظر ڈالے نا، آج شادیوں میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ ہاں صحیح اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، لیکن مصطفیٰ کی سنت کیا ہے؟ ہمیں شادیوں میں کون سا کام کریں گے تو سنت ہوگا اور کون سا کام کریں گے تو سنت کا خلاف ہوگا۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا صاحب، ہمارا دل کیا شادیوں میں ڈی جے باندھ دیا، ہمارا دل کیا شادیوں میں آرکیسٹرا کی محفلیں آباد کر دیا، ہمارا دل کیا شادیوں میں ڈی جے بجا کر اپنے بچوں کو نچوایا ہے، ہمارا دل کیا شادیوں میں اپنی بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں۔ صاحب میں کہنا چاہوں گا اپنے معاشرے پہ ذرا نظر ڈال، آج کہتے ہیں میرا بیٹا بے وفا ہو گیا ہے، میری بیٹیاں نالائق ہو گئی ہیں، آج کہتے ہیں گھر تباہ ہو گیا ہے، آج کہتے ہیں معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ تباہی کیوں آتی ہے صاحب؟ ہماری کرتوت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہوتا ہے، ہمارا کردار کی وجہ سے ہمارا گھر آباد ہوتا ہے۔ آج گھروں کی حالات دیکھ صاحب، ایک بیٹا موبائل، ایک باپ
मोबाइल चला रहा है, बेटे को बैठा करके भी दिखा रहा है। एक माँ घरों के अंदर सीरियल चला रही है, बेटियों को दिखा रही है। और आज हम चाहते हैं घरों में इनकलाब हो जाए, आज चाहते हैं घरों में बरकतें हो जाए, आज हम चाहते हैं मुआशरों में बरकतें हो जाए। बरकतें इस तरह नहीं होती है। काश अपने बेटों को बैठाकर कभी मोबाइल ना सिखाया होता, अपनी बेटियों को सीरियल ना दिखाया होता, अपने बेटे को बैठाकर बताता मेरे बेटे देख ले जिंदगी में आने का मकसद क्या है। तेरे महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उनके यारों की जिंदगी देख, उनके अबू बकर की जिंदगी देख, उमर की जिंदगी देख, उस्मान की जिंदगी देख, अली की जिंदगी देख, हुसैन की जिंदगी देख। अपने बेटे को बैठा करके बताना बेटे अरे दुनिया में जान चली जाए मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जाना चाहिए। अपने बेटे को दौलत का नशा तो दिया है, अपने बेटे को जमीन का नशा तो दिया है, अपने बेटे को मुमाई का नशा तो दिया है, अपने बेटे को अय्याशी का अड्डा की नशा तो दिया है, अपने बेटे को शराब का नशा तो दिया है। अगर नहीं दिया तो मुस्तफा का प्यार का नशा नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो सहाबा इकराम का किरदार का नशा नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो वलियों की मोहब्बत का नशा नहीं दिया है। खुदा की कसम अपने बेटे को बैठा करके बता बेटे देख ले सहाबा इकराम की जिंदगी देख। अरे उनका दिल करता था बुराइयों की तरफ जाने के लिए, वो कहते थे मैं बुराइयों की तरफ नहीं जाऊंगा। अरे ये जान जा सकती है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता है, इसलिए कि जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। अल्लाह अकबर। हाँ साहिब आज हमें कोई कदर नहीं। महबूब की महफिल यहाँ होती रहती है, जिक्र रसूल है, इसमें कितने लोग हैं। अभी ये वक्त होगा इस दौर में आज जितने लोग बैठे मैं सबके मुबारकबादी दे रहा हूँ, सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सब पे रब का करम है, अपनी मर्जी से कोई महफिल में नहीं बैठता है। हाँ कोई अपने मर्जी से यहाँ नहीं आता है, वही आता है जिस पे अल्लाह और उसके रसूल का करम होता है। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। आज ये वक्त है, इस दौर में आप बैठ करके सुन रहे हैं। आप जानते हैं मौलवी अपने घर की बात नहीं कर रहा है, आप खूब जानते हैं मौलवी अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहा है, आप खूब समझ रहे हैं मौलवी अपनी माँ की तारीफें नहीं कर रहा है, आप खूब समझ रहे हैं मौलवी किसी दुनिया की नेता का तज़किरा नहीं कर रहा है, आप खूब जानते हैं मौलवी किसी प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा है। इसलिए कि दुनिया के सबसे प्रोफेसर से आला मेरा मुस्तफा है, सब डॉक्टरों से आला मेरा मुस्तफा है, हमारे बाप से भी आला मेरा मुस्तफा है, हमारी माँ से भी आला मेरा मुस्तफा है। इसलिए कि सारी चीजें मिली है उस पैगंबर के सदके में। अगर हमारा बाप सलामत है मुस्तफा के सदके में है, अगर माँ सलामत है मुस्तफा के सदके में है। अगर आज अपने वक्त का कोई इंजीनियर होगा ये मुस्तफा का सदका है, अगर कोई डॉक्टर होगा ये मुस्तफा का सदका है, अगर वक्त का मालदार होगा ये मुस्तफा का सदका है, अगर कोई जमींदार होगा ये मुस्तफा का सदका है। तो फिर दूसरे की बातें क्यों होगी, यहाँ उसकी बातें होगी जिसके बारे में बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ यहाँ उसकी बातें होगी तो सबकी बातें हो जाएगी, है ना। मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आज शादियों का हम लुत्फ ले रहे हैं। आज अगर शादी हम कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे जवानों को, ये जवानों से मैं अक्सर मुखातिब करता हूँ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने इससे इनकार कर दिया वो मुझ में से नहीं है। अल्लाह के महबूब ने कहा लोगों निकाह मेरी सुन्नत है। सब कोई शादी करता है, निकाह सब कोई करता है। मुकद्दर की बात है कल एक बाप का हसरत पूरी होने वाली है, एक माँ की ख्वाहिश कल पूरी होने वाली है। बाप जानते हैं बड़ी मेहनतों के साथ एक बेटा तैयार करता है, बड़ी मेहनतों के साथ एक माँ बाप अपने बेटे को पालते हैं। लेकिन ये बेटे हमारे जवान होने के बाद अगर माँ बाप से भटक जा रहे हैं ना, तो इसका रीजन ये है कि हमने बेटों को दीनदार नहीं बनाया है, मुस्तफा का किरदार नहीं सिखाया है। आज बापों से कहूंगा अपने बेटे को मुस्तफा का प्यार सिखा दे। अगर मुस्तफा का प्यार सिखा देंगे ना, कभी बाप का गद्दार नहीं होगा, जवान हो करके भी बाप का रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए कि जो महबूब का आशिक हो जाता है ना, वो मदीने वाले मुस्तफा का भी वफादार होता है, इधर बाप का भी वफादार हो जाता है। हाँ अगर हमने दुनिया के अय्याशियों में छोड़ दिया अपने बेटे को, तो फिर भूल जाए कि आपका बेटा आप शादी के बाद आपको रिस्पेक्ट करेगा। शादी से पहले तो बाप को बड़ी मानता है। साहिब जानते हो जवानों सुनो मेरी थोड़ी देर बाद, हाँ एक बाप हसरतें करता है अल्लाह काश मुझे बेटा दे देता। हाँ साहिब आज तो बेटी कोई पैदा करना नहीं चाहता है ना, लेकिन मुकद्दर वाला वो बाप होता है जिसके मुकद्दर में अल्लाह बेटी देता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। आज जिस
गुनहगार बाप के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती है, गुनहगार बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन बेटे रब की नेमत होते हैं। हाँ, अगर बेटे तेरे पास नहीं है, रब से दुआएं मांगो, मैं मना नहीं करता, अल्लाह कोई औलाद दे दे। आपने देखा होगा किसी की शादी के 10 साल हो गए, आज तक कोई औलाद नहीं हुई है, किसी के शादी के 5 साल हो गए, आज तक कोई औलादे नहीं हुई है। वो बाप दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों जवानों, तेरे लिए ठोकरें खा रहा है कि काश मेरे पास कोई औलाद हो जाता, मेरे पास कोई बेटा हो जाता। रब ने उसकी दुआएं कबूल की है। 10 साल के बाद एक बेटा अता करता है, एक बेटा देता है। अब 10 साल के बाद जिस बाप को बेटा मिलता हो, सोचना वो बाप कितना अपने मुकद्दर पे फख्र कर रहा होगा। वो बाप दुआएं करता है, अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, मुझे बेटा अता किया है। बड़ी मोहब्बतों के साथ पालता है, अपने बेटे को बड़ी हसरतों के साथ पालता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। अगर वक्त के नजाकत को देखते हुए अगर बुढ़ापे में आ जाता है बाप, फिर भी ओवर ड्यूटियां करता है, दूसरों की फैक्ट्री में काम करता है, बड़ा खुश होकर के आज दूसरों का बोझ उठाता है। जिसके हाथों से ताकत खत्म हो जाती है, पैरों से चलने की ताकत खत्म हो जाती है, सर से बोझ उठाने की ताकत खत्म हो जाती है, फिर भी आज परदेशों में जाकर के देख, एक बूढ़ा बाप दूसरों की फैक्ट्री में काम कर रहा है, दूसरों का बोझ उठा रहा है। मैंने कहा बुजुर्ग, आपके हाथ से ताकत खत्म हो गई है, आखिर ओवर ड्यूटी क्यों कर रहा है? आज भी दूसरों के फैक्ट्री में क्या वजह है कि काम कर रहे हो? आज तेरी पैरों से ताकत खत्म हो गई है, लेकिन आज भी तू दूसरों का बोझ उठा रहा है। एक बाप कहेगा, जानते हो मेरे 10 साल में अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया है, मैं बेटे की खुशी के खातिर मैं अपने घर से, मैं अपनी सैलरी से घर का कारोबार चलाता हूँ, लेकिन ओवर ड्यूटी इसलिए करता हूँ कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बेटा अच्छा जूता पहन ले, मेरा बेटा अच्छा कपड़ा पहन ले, मेरे बेटे का हुस्न खराब ना हो जाए, मेरे बेटे का लिबास खराब ना हो जाए, मेरे बेटे के पैरों में टूटी चप्पल ना रह जाए। एक बाप मेहनत करता है ताकि बेटे के पैरों में अच्छा जूता हो जाए, बेटे के बदन पे अच्छा कपड़ा हो जाए, मेरा बेटा खुशियों के साथ जिए। ये बाप की हसरतें होती है साहिब। बुढ़ापे में बेटे की जिंदगी की खातिर ओवर ड्यूटियां कर रहा है, एक बाप मेहनत कर रहा है। और आगे आजा जनाब, जब बेटे की उम्र बढ़ जाती है, बाप अच्छा तालीम देता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, उसे पढ़ाता है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई प्रोफेसर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई कलेक्टर बनाता है। हाँ साहिब, बाप की शुरू से लेकर जवानी तक मेहनतों का समरा है। कोई 5 लाख लगा करके बेटे को इंजीनियर बनाता है, कोई 4 लाख लगाकर बेटे को प्रोफेसर बनाता है। बेटे जब जवान हो जाते हैं, शादी का दिन आ जाता है, बाप की हसरतें पूरी हो जाती है। बेटे जब 20-22 साल की उम्र में चले जाते हैं, बाप कहता है मेरे बेटे टेंशन ना लेना, मैं तेरे लिए चांद सा दुल्हन लाऊंगा। हाँ, अगर माँ कहती है मेरे बेटे 22 साल की उम्र हो गई है, अब दुनिया में चलना तो कदम संभाल करके रखना, मैं तेरे लिए चांद सा दुल्हन लाऊंगी, हाँ मैं तेरे लिए घर का बहू ढूंढ करके लाऊंगी। एक बाप की ख्वाहिश होती है, एक माँ की हसरतें होती है। बहन कहती है मेरा भैया जवान हो गया है, मैं अपनी भाभी ढूंढ करके लाऊंगी, बिल्कुल देखने में चांद मालूम होगी। एक भाई की हसरतें पूरी होती है, मेरा भाई जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका है, अब हमारी भाभी आएगी तो खूबसूरत आएगी। सबकी हसरतें हैं साहिब, लेकिन वो दिन भी आकर जिस दिन बेटा चौकी पर खड़ा होकर के बेटे के सर पर सेहरा रखा जाता है, बेटे को दूल्हा बनाया जाता है, बाप की खुशियों को ना पूछना। बेटे के खातिर जिसने ओवर ड्यूटियां किया था, बेटे के खातिर मेहनतें किया था, वही बेटा आज दूल्हा बना है। बाप की खुशी, ऐसा लगता है कि बाप का कदम जमीन पर नहीं है। माँ की खुशियों को ना पूछ, माँ पैसों के साथ बेटे की नजरें उतारती है। एक बहन भाइयों से प्यार करती है, एक भाई अलग खुशियां मनाता है, इसलिए कि आज मेरा भाई दूल्हा बना है। बहनें अलग खुश होती है, आज मेरा भाई दूल्हा बना है। बाप अलग खुश होता है, आज मेरा 18 साल का बेटा दूल्हा बना है। लेकिन जैसे शादी हो जाती है, शादी के दिन अच्छों के साथ गुजर जाता है, बाप की दुआएं रहती है, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे की कल बारात जाने वाली है, अल्लाह बेटे की बारात से बलाओं को दूर कर देना, मेरे बेटे की बारात को खैरियत से ले जाना, खैरियत से वापस आना। एक माँ सजदों में दुआएं करती है, अल्लाह मेरा बेटा 22 साल का जवान है, इसकी शादी होने जा रही है, मेरे बेटे को खैरियत के साथ ले जाना। ये बाप की दुआएं हैं, आज तेरी बारात सही सलामत वापस आ गई है। ये बाप की दुआएं हैं, आज तू दूल्हा बनकर सही सलामत वापस आ गया है। वरना साहिब, आप पैसों के जनाजों को देखे होंगे, जिसकी कल शादी होने वाली है, आज मौत की खबरें आ जाती है। आप ऐसे जनाजे भी देखे होंगे जिसका दिन मुकर्रर कर दिया गया है, आज उसकी मौत की खबरें आ जाती है। आपने ऐसी भी शादी देखे होंगे, हाँ, जिसका दिन फिक्स हो गया है, लेकिन एक हफ्ता पहले
पहले उसके जनाजे को उठाया जाता है। ये बाप की दुआएं हैं कि तूने बारात को देख लिया, ये माँ की दुआएं हैं तूने अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया। बीवी आई है, घर में आने के बाद 1 महीना अच्छा गुजरा है, दूसरा महीना अच्छा गुजरा है, तीसरे महीने में जैसे ही बीवी के दुपट्टे की हवा खाता है, अब बीवी के नरम नरम गुफ्तगू में फिदा हो जाता है, भूल जाता है कि मेरा बाप कैसे पाला है, भूल जाता है कि मेरी माँ ने कितना मेहनत की है, ये भूल जाता है मेरा भाई मेरे खातिर कितना जान दे रहा था, भूल जाता है मेरी बहनें मेरी शादी में कितना खुश थी। हाँ साहिब, एक बहू लाने के खातिर बाप इंतजार कर रहा था, तुम्हारी बीवी लाने के खातिर माँ इंतजार कर रही थी, भाभी के इंतजार में एक भाई खड़ा था, भाभी के इंतजार में एक बहनें इंतजार कर रही थी। सबकी मोहब्बतों को भुला जाता है, बीवी के नरम नरम बातों में अपने माँ की अजमत को भुला जाता है, बाप के वकार को भुला जाता है, भाई की मोहब्बत को भुला जाता है, बहनों के प्यार को भुला जाता है। अब उसी दिन से बाप से नफरत करने लगता है, माँ से नफरत करने लगता है, भाइयों से प्यार करना छोड़ देता है, बहनों से भी अलग होने के लिए सोच लेता है। मैंने कहा साहिब, ये क्या बीवी आई है, सबकी मोहब्बतों को तूने छोड़ दिया, ये सुन्नते मुस्तफा नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं निकाह कर लो, निकाह के बाद बीवियों के हक को भी अदा करना होगा, भाइयों के प्यार को भी अदा करना होगा, बहनों से भी मोहब्बत करना होगा और अपने माँ बाप से भी प्यार करना होगा, इसलिए कि तुम्हारी बीवी नाराज हो जाए। मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं जिससे माँ बाप नाराज होते हैं उससे खुदाए पाक भी नाराज हो जाता है। हाँ, हमने हसरतों को कहाँ भुला दिया साहिब, हमने माँ बाप की मेहनतों को कहाँ भुला दिया, अल्लाह सलामत रखे। हमने माँ बाप के प्यार को कहाँ रौंद दिया साहिब। क्या क्या तुम्हारे बाप को तुम्हारी बीवी से प्यार नहीं है? क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारी वाइफ से मोहब्बत नहीं है? जानते हो एक माँ तेरी वाइफ से क्यों लड़ती है, क्यों झगड़ती है? वो तेरी खातिर ही लड़ती है। अगर बीवी से लड़ रही है ना, अगर बीवी से वो झगड़ा कर रही है एक माँ, तो सिर्फ अपने बेटे के खातिर। शादियों के बाद जिस बीवी के कहने से तूने बाप को अलग कर दिया, जिस बीवी के कहने में तूने माँ को अलग कर दिया, वही माँ देख रही है यार मेरी बीवी, मेरे बेटे की बीवी ऐसी आई है ना, मेरे बेटे को कभी ड्यूटी में बगैर खाना खाए भेज देती है, मेरे बेटे को चैन से रहने नहीं देती है। बेटा जब वापस आता है ड्यूटी से ना, तो बगैर खाए सो जाता है, तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मेरी बहू देखना मैं जिस तरीके से अपने बेटे को बचपने से लेकर जवान की हूं ना, मेरे बेटे से तू भी प्यार कर ले। लेकिन बीवी की नफरतों की वजह से एक माँ आपकी वाइफ से लड़ती है, झगड़ती है सिर्फ आपके खातिर, कभी नफरत नहीं कर सकता है। अरे एक बाप जो आपकी बीवी का इंतजार कर रहा था, अपनी बहू का इंतजार कर रहा था, एक माँ घर में चांद सी दुल्हन लाने की ख्वाहिशमंद थी, भला उसको आपकी बीवी से कैसे नफरत हो सकता है? साहिब इसका रीजन ये है, हमने बेटे को इंजीनियर तो बनाया है, डॉक्टर तो बनाया है, कलेक्टर तो बना दिया है, हमने दुनिया की तालीम तो दे दिया है, लेकिन एक MBBS बच्चों से आप खड़ा करके पूछ ले बेटे ये तो बता नर्सरी क्लास से लेकर MBBS तक तूने तालीम हासिल किया है। एक डॉक्टर को खड़ा कर दे, बेटे तू खड़ा हो जा, तूने नर्सरी क्लास से लेकर डॉक्टरियत तक तू पढ़ा है, बता किसी किताब में ये पढ़ा है कि नहीं कि तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक MBBS बच्चों से आप पूछेंगे बेटे ये तो बता, अरे नर्सरी क्लास से लेकर MBBS तक कहीं पढ़ा है कि नहीं कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है? उसे कहीं नहीं सिखाया गया है। साहिब आज बेटे अगर खद्दार हो रहे हैं, आज बेटे अगर माँ बाप के खद्दार हो रहे हैं, इसका रीजन ये है हमने दुनियावी तालीम तो दे दिया है, हमने इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर तो बना दिया है, अगर नहीं बनाया अपने बेटे को तो कुरान नहीं पढ़ाया है, अपने बेटे को नमाज नहीं सिखाया है, अपने बेटे को मुस्तफा का किरदार नहीं सिखाया है, अपने बेटे को सहाबा इकराम की मोहब्बतें नहीं सिखाई है। अरे आका ने इरशाद फरमाया था, जानते हो आज भी मुझे माँ की याद आ रही है, जब मुस्तफा रो रहे थे मदीने की गलियों में, सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके लाइफ में 11 बीवियां हैं, 11 बीवियों की मोहब्बत कम नहीं है क्या? किस चीज ने आपको रुला दिया है, आप क्यों रो रहे हैं? आका इरशाद फरमाते हैं आज मेरी माँ की याद आ गई है, आज मेरी माँ की याद आ गई है, आज भी मेरी माँ की बातें याद आती है। साहिब ये मदीने वाला मुस्तफा है, 11 बीवियों के बीच में जिंदगी गुजारने वाला है। अरे बीवियां इतना मोहब्बत करती थी आका करीम से कि दूसरों की मोहब्बत की जरूरत ना थी, लेकिन आका माँ की मोहब्बत में रो रहे हैं। सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी आपको माँ याद आती है? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हाँ आज भी मेरी माँ की याद आती है, और जानते हो मेरा दिल करता है कि मैं ऐशा का नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता। मुस्तफा फरमाते हैं मैं ऐशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, मैं कुरान की तिलावत कर रहा होता, और मेरी माँ पर्दे के पीछे से आवाज देती बेटे मोहम्मद किधर हो, तो मुस्तफा फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ देता, मैं तिलावत कुरान तोड़
دیتا, سورہ فاتحہ چھوڑ دیتا, میں نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں چلا جاتا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ماں سے اتنا پیار, آپ ماں کے لیے نماز چھوڑ دیتے, آپ نماز توڑ دیتے, آپ تلاوت چھوڑ دیتے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نماز چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں جاتا. کہا کس لیے, اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے خدائے پاک راضی ہوتا ہے. آقا اتنا محبت کر رہے ہیں ماں باپ سے, لیکن آج ہم نے نہیں بتایا, مصطفیٰ کے لائف کو نہیں سکھایا, مصطفیٰ کی زندگی کو ہم نے نہیں بتایا. ہمارے لیے زندگی کا رہنما بن کر مدینے والا مصطفیٰ آیا, ہمارے لیے آئیڈیل بن کر پیغمبر اعظم آئے. آج ہمارے بچوں نے ہیرو کی طرح جینا تو سیکھ لیا ہے. ہمارے گھروں کے بیٹیوں نے سیریل کی اداؤں کی طرح تو جینا سیکھ لی ہے. کبھی اپنی بیٹیوں کو بیٹھا کر کے کبھی فاطمہ کا کردار آپ نے بتایا ہے. آج ریزن دیکھیں معاشرے میں, مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باپ مقدر والا ہے جس نے بیٹی کو پیدا کیا اور اچھے ڈھنگ سے پرورش کیا, جوان کیا اور اس کے شادی اچھے گھرانے میں کرا دیا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اس باپ کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. ہاں آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کو پیدا کیا, اچھے ڈھنگ سے پرورش کیا تو اچھے گھرانے میں جوان کر کے شادی کر دیتا ہے, اس باپ کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. لیکن صاحب آج کون چاہتا ہے بیٹیوں کو پیدا کرنا؟ ہاں اگر بیٹی پیدا بھی ہو جاتی ہے نا, ہم نہیں جانتے بیٹیاں کدھر جا رہی ہے. صاحب آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے نکاح کو آسان کر دو, شادی کو آسان کر دو تاکہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے, تاکہ دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. لیکن ہم نے شادیوں کو مشکل کر رکھا ہے صاحب, ہم نے آج نکاح کو مشکل کر رکھا ہے. مشکل کیا ہے صاحب؟ اگر کسی باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی باپ غریب ہے تو اس کے بیٹی کے لیے رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر کوئی باپ کنگال ہے, اس کے پاس بیٹی ہے تو اس بیٹی کے شادی جلدی سیٹنگ نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر کوئی باپ کنگال ہے, اس کے پاس بیٹی ہے, کوئی اس کے پاس رشتے لے کر کے نہیں آ رہا ہے. یہی ریزن ہے صاحب آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں بگڑ رہی ہے, آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, آج بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھگ جانے پہ مجبور ہو رہی ہے, آج بیٹیاں جان دینے پہ مجبور ہو رہی ہے. اس کا ریزن جانتے ہیں؟ بیٹیاں سوچ لیتی ہے میں نے فلاں کے شادی میں راستے پہ سجایا ہوا جہیز دیکھا تھا, اس کے باپ نے فلا فلا جہیز دیا تھا, اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا جہیز کا انتظام کیا گیا تھا. وہ بیٹیاں دیکھتی ہے, تڑپ جاتی ہے, ارے میرے باپ کے پاس تو دولت نہیں ہے, کہاں سے جہیز کا انتظام کرے گا؟ میرے باپ کے پاس زمین نہیں ہے, اتنا جہیز کہاں سے لا کر کے دے گا؟ میرا باپ تو کنگال ہے, اتنا جہیز کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ لوگ جس کی بیٹیاں, آج کئی بیٹیاں بیٹھی ہے 25-30 سال سے جس کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں. ہاں کوئی 40 سال کی عمر ہو گئی ہے, آج تک رشتے نہیں آ رہے ہیں. اس سے پوچھا جائے بھائی بات کیا ہے؟ بیٹی حسن میں بھی لاجواب ہے, اس کا حسن بھی اچھا ہے, اس کا کردار بھی اچھا ہے, قرآن بھی پڑھنے والی ہے, نماز کا عادی بھی ہے, لیکن رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کو جب پتا کیا جاتا ہے تو اس کا باپ کے پاس غریبی ہے, اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کا باپ کنگال ہے. ہاں صاحب میں پوچھنا چاہوں گا, آج ہم دولتوں پہ کر رہے ہیں, آج زمین پہ کر رہے ہیں, آج اپنے مکان پہ کر رہے ہیں, یہ اگر مرنے کے بعد رب چکنا چور کر دے گا, آپ مر کر کے قبر میں جاؤ گے, اللہ حساب لے گا. بتا میں نے تجھے دولت دیا تھا, تیری دولت سے کتنے غریب کا بھلا ہوا تھا, میں نے تجھے مالدار بنایا تھا, بتا تیری مالداری سے کتنے غریب کی بیٹیوں کی شادی کرایا تھا, میں نے تجھے مال عطا کیا تھا, بتا کتنے غریبوں کا ہیلپ کیا تھا. آپ کیا جواب دو گے؟ رب فرمائے گا ارے تو آ گیا ہے آج میری بارگاہ میں, تیری دولت کا حساب لیا جائے گا. اگر تیری دولتوں کے نشے میں غریبوں کو ستایا گیا ہوگا, غریبوں پہ ظلم کر کے جاؤ گے, غریبوں کو ستا کر کے جاؤ گے, اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ, اس لیے کہ جو میرے بندے کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے وہ خدا کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہاں صاحب بندوں کا حق لے کر آپ نہ جائے. اللہ نے آپ کو بستی میں مالدار بنایا ہے تو آپ کو آزماتا ہے. اللہ کی آزمائش ہے, 4 دن کی زندگی ہے, زندگی میں رب آزمائشیں لیتا ہے. شادی کو آسان کر دو, نکاح کو آسان کر دو. آقا کریم کی جانتے ہیں شادی کیسے ہوئی تھی؟ آقا نے بھی شادی کیے تھے. آج ہمارے جوانوں کا معیار ہوتا ہے, مہمان جاتے ہیں دیکھنے نا, مہمان جب اس کے لیے دلہن دیکھنے جاتے ہیں نا, ایک جوان کی خواہش ہوتی ہے, دیکھو اپنے دوستوں سے کہتا ہے جانا دیکھنا نا, دیکھنا کہ اسٹائل والی کپڑا پہنے ہے یا نہیں, سیریل کی اداؤں کی طرح جینے والی ہے یا نہیں, دیکھ لینا اس کی آنکھیں نشیلی ہے کہ نہیں, دیکھ لینا اس کا بال ریشم کی طرح ہے نہیں. میں کہتا ہوں یار جس کا بال نظر آ جائے پھر وہ لڑکی کیسی ہے صاحب. آج جوانوں کی خواہش ہوتی ہے جانا تو دیکھنا اسٹائل والی لڑکی ہونی چاہیے. آج دنیا کے ماڈرن کے
इस जमाने की तरह लड़कियां होनी चाहिए। मेहमान तो गए हैं, क्या देखे हैं? कोई देख रहा है, उसकी आंखों की तरफ नजर है, उसके बालों की तरफ नजर है, हाँ उसके उसके जिस्म पे सरापा नजर है, उसका आधा कपड़ा है साहिब, आधे लिबास में पहन करके आई है। जवान तो बोल देता है हाँ वो लड़की अच्छी थी।